हर हर महादेव। 1 ରୁ 9 पर्यंत गोटे संख्या बाछंतु। शत्रु पाई आपण चिंतित अछंती कि आपणकर शत्रु हारिब कि आपणक विरोधरे केही षडयंत्र करुछि कि आपणक शत्रु परास्त हेबे ना शक्तिशाली हेबे। वीडियो को संपूर्ण देखंतु, जानिबे। मनरे महादेव को स्मरण करंतु एवं 1 ରୁ 9 मध्यरु गोटे संख्या बाछंतु। आपण 1 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव चक्र प्रश्न अनुसार 1 संख्या मुख स्थान को सूचित करे, जहाको विजय और शुभ फलर प्रतीक बोली मना जाए। शत्रु संबंधी पारंपरिक फल आपणक विरोधरे थिबा व्यक्ति किंबा शत्रुंक शक्ति धीरे धीरे कमिबार संकेत मिलुछि। सत्य और धर्मर पथरे रहिले शेषरे विजय आपणक पक्षरे रहिबो बोली आशा रहिछि। शत्रुंक द्वारा स्पष्ट बाधा किंबा असुविधा दूर हेबार जोग रहिछि। अति राग किंबा प्रतिशोधर भावना रखिबा परिवर्ते धैर्य रखिबा अधिक शुभ बोली पारंपरिक मान्यता रहिछि। महादेवଙ୍କ कृपारे शत्रु उपरे विजय और सम्मान प्राप्तिर शुभ संकेत मिलुछि बोली पारंपरिक भावे मना जाए। आपण 2 संख्या बाछिछंती। शिव प्रश्न चक्र अनुसार 2 संख्या नेत्र स्थान को सूचित करे, जहाको सचेतनता और विवेकर प्रतीक बोली मना जाए। शत्रु संबंधी पारंपरिक फल आपणक विरोधरे किछि लोक गुप्त भावरे कार्य करू थाई पारंती बोली संकेत मिलुछि। वर्तमान समय रे सतर्क रहिबो। काहाको अत्यधिक विश्वास न करिवा शुभ बोली मना जाए। शत्रु तुरंत परास्त हेबे नाही, किंतु धैर्य और बुद्धिमत्ता द्वारा परिस्थिति आपणक पक्षको आसीपारे। विवाद ठारू दूरे रही निज कार्य ध्यान देवा लाभदायक हेबो। महादेवଙ୍କ कृपारे शत्रुंक योजना विफल होई शेषरे आपणक पक्षरे शुभ फल आसीबार संकेत मिलुछि। आपण 3 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव चक्र अनुसार 3 संख्या कंठ स्थान को सूचित करे, जहाको साहस प्रतिष्ठा और विजयर प्रतीक बोली मना जाए। शत्रु संबंधी पारंपरिक फल आपणक विरोधरे थिबा व्यक्तिंक चेष्टा सफल हेबा कष्टकर बोली संकेत मिलुछि। आपणक सत्य परिश्रम और आत्मविश्वास शेषरे आपणको विजय देई पारे। जेहु बाधा किंबा विवाद आपणको चिंतित करुछि ताहा धीरे धीरे दूर हेबार जोग रहिछि। निज कथा और कार्य संयम रखिले अधिक सम्मान और सफलता मिलिब। महादेवଙ୍କ कृपारे शत्रु उपरे नैतिक विजय और मान सम्मान प्राप्तिर शुभ संकेत मिलुछि। आपणक 4 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 4 संख्या हृदय स्थान को सूचित करे, जहाको धैर्य परीक्षा और आत्मशक्तिर प्रतीक बोली मना जाए। शत्रु संबंधी पारंपरिक फल वर्तमान समय रे शत्रु पक्षरु किछि बाधा किंबा चिंतार परिस्थिति देखा जाई पारे। तुरंत विजयर संकेत नथिले मध्य धैर्य रखिले परिस्थिति धीरे धीरे आपणक पक्षरे रहिबो। राग विवाद और तड़बड़ निष्पत्ति दूरे रहिबा शुभ बोली मना जाए। समय सहित शत्रुंक शक्ति कमिबो एवं सत्यर विजय हेबार जोग रहिछि। महादेवଙ୍କ कृपारे धैर्य और संयम द्वारा शेषरे अनुकूल फल मिलवार संकेत मिलुछि। आपण 5 संख्या बाछिछंती ताहेले शिव प्रश्न चक्र अनुसार 5 संख्या नाभि स्थान को सूचित करे, जहाको शक्ति परिवर्तन और शुभ फलर प्रतीक बोली मना जाए। शत्रु संबंधी पारंपरिक फल जो व्यक्ति आपणक विरोधरे अछंती तांकर प्रभाव धीरे धीरे कमिबार संकेत मिलुछि। दीर्घ दिन धरी चलुथिबा विवाद किंबा बाधार संभावना हेबार सचेतन मिलुछि। आपणक साहस परिश्रम और सठिक निष्पत्ति आपणको आगकु नेब।
ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଲାଭ ଓ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଆପଣ 6 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 6 ସଂଖ୍ୟା ଗୃହ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ସତର୍କତା ଓ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେହି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଆସିବ। ନିଜ ଯୋଜନା ଓ ଗୁପ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଆପଣ 7 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 7 ସଂଖ୍ୟା ପାଦସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କର୍ମଫଳର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ବାଧା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁବିଧା ଦେଉଥିଲା, ତାହା ଶତ୍ରୁ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ପଥରେ ରହିଲେ ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଆସିବ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଜୟ, ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଆପଣ 8 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 8 ସଂଖ୍ୟା ବାମ ଭୁଜ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରୟାସ ଓ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ବାଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ଫଳ ଦେବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଶତ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିପାରେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଂଯମ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବିଜୟ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତିର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଆପଣ 9 ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନଚକ୍ର ଅନୁସାରେ 9 ସଂଖ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯାହାକୁ ବିଜୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ବିବାଦ, ବାଧା କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟର ପଥ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ବାଧା ବିଫଳ ହୋଇ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ, ସମ୍ମାନ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।